Go Hilda, the pride of us. Sa stage, sa stage. Halika, Hiling. Sige ka, Hiling. So, gumus mo nga gano'n kasi may reward kita. We will be choosing our best dancer to be featured on the ongoing search for the Philippines Best Dance Crew. Okay, let's bring it on! Once again, ladies and gentlemen. Dapat sa stage ka. Sa stage ka. Miss Rio. Kaya mo yan. Company. Okay. Let's bring it on. Rio Company. Go, Ma'am Loy! Yes, sir. You can join us. Actively participate. Yeah, dito naman, sir. Magagaling na talaga dito. Over this table. Over sino nag-featuring table by table. Hataw, hataw! From the backboard. Hataw! Yeah. Amang sila dito na sa ating mga... Go, Gian! Hilda, ano sa tayo Hilda? Sir, are you having fun? Yeah! Dito sa table 2. Inita kang balo. Pak, 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 pak. Ay, pak, pak. Eksena. Ay, we're live, Sir Jack. Mayong karayaban. Sabi na sa grupo na iharataw na, hain yan, hain yan. Hain yan. Ay, ang grupo ko maluyahon. Go, sir. Madali una kayong matapos. Ano yung dinadala ng ano mong compilation? Dapat sarong buo. Dapat sarong buo. Okay, right box na ito. Gawa pala. Dahil kulang yan, sarong buo.